Oh, hello guys, last day of module. Last day of module na guys. Oh, ito yung grade 7. Lamig dito guys. Hello ma'am. 26 yung ano ko. 26. Lagi tayo best friend ko ng grade 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May ampun kaming isa guys. 26. Nagtitake pipintasan guys, nga adult leaders. Dahil ti attorney ni guys. Taga-bitbit. Taga-bitbit ni we. Taga-ungod, taga-high blood. Nila ko drama dito mare. Taga-hatak. Taga-abonar ko na. Yan na guys. Hello. Hi. Ay, nag-jubing tayo. Welcome to the live. Nakapag-match ko namin kamare. Good morning, kinda ito'y doktor nga friend ko sir.